हेलो दोस्तों। मेरा नाम अब्दुलसत्तार है और मैं एक ब्लॉगर हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ट्विटर पर शलवार ट्रेंड बड़ा ज़ोरों पे चल रहा है। तो जब आप शलवार ट्रेंड को क्लिक करेंगे तो आपको एक टिकटॉकर नज़र आएगी जिसका नाम अलीना ख़ान है। उसने अपने घर की छत के ऊपर शलवार उतार कर कैट वॉक कर डाली और उसकी वीडियो अपलोड कर दी। उसकी वीडियो अपलोड होते ही वो चंद घंटों में या चंद सेकंड में वायरल हो गई और वो टॉप ट्रेंड पे चली गई। दोस्तों, कतई नज़र इस बात के कि अलीना का ये अमल दुरुस्त है या गलत है, लेकिन अगर हम इस रियलिटी को देखें कि आज हम इनफरादियत के दौर में जी रहे हैं। आज इनफरादी यानी इनफरादियत की बड़ी वैल्यू है, फ़र्द की बड़ी वैल्यू है और जमहूरी रवैयों में हर फ़र्द जो है आज़ाद है, वो जिस किस्म की मर्ज़ी सोच रखे और उसका इजहार करे, अगरचे उसके इस अमल से किसी की जान और माल को नुकसान ना पहुँचे। प्रॉब्लम ये है कि ये हरकत एक औरत ने की है, तो हमें ये लगता रहता है कि हम औरत के मुहाफ़िज़ हैं और औरत हमारी मोहताज है और उसको इखलाकी ज़ाब्ते हमने ही सिखाने हैं और जो ज़ाब्ते हमने सिखा दिए हैं, अगर औरत उस ज़ाब्तों को बाईपास करेगी तो वो रंडी तवाइफ या बाज़ारी औरत तो कहलवा सकती है, लेकिन एक मुहज़्ज़ब औरत नहीं कहलवा सकती। मेरा सवाल है, क्यों? आपको ये गलतफ़हमी क्यों है कि औरत जो है वो मर्द अगर उसको प्रोटेक्ट करेगा तो वो सेफ़ रहेगी, अगर उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो सेफ़ नहीं रहेगी? क्या उसके अंदर दिमाग नहीं है, या हम उसके अंदर मौजूद दिमाग को मानना ही नहीं चाहते और हमारे जहन में जो सदियों से एक मैसेज फीड किया गया है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है और अगर वो कुछ भी ख़ुद को एक्सपोज़ किसी भी अंदाज़ में करेगी, हमने उसका मजाक ही उड़ाना है। देखें दोस्तों, मसला ये नहीं है कि उसने शलवार उतार के क्या किया है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उसने हमारे इस बराए नाम किस्म के इखलाकी मुआशरे की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। जो हमने एक मसनूई सा इखलाकी मुआशरा बना रखा है, उसने शलवार उतार के बता दिया कि हमारे मुआशरे में जहाँ पर बहुत सारे दीनी इज्तिमाआत होते हैं और हज के बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा रायमंड में होता है, फिर दावत इस्लामी का होता है, इसके अलावा मौलाना तारक जमील के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर लाखों की तादाद में मजमा होता है। तो उस औरत ने ये बता दिया कि देखें, मेरे एक शलवार उतारने से मैंने चंद लम्हों में इसी मुआशरे से कई हज़ार अपने फॉलोइंग इकट्ठे कर लिए, यानी चंद सेकंड में उसको लाखों फॉलोअर्स मिल गए। कहाँ से मिले हैं? इसी मुआशरे से। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के जो एक्सट्रीम रवैये होते हैं ये कुछ दिनों में नहीं बनते, इसके पीछे सदियों का जबर होता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि
اس نے شلوار اپنی مرضی سے اتاری ہے۔ تو اس طرح کا ریئیکشن ہارش قسم کا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے جو اخلاقی پنڈت بنے پھرتے ہیں انہوں نے اپنا آرٹ جو ہے وہ ٹویٹر پہ دکھانا شروع کر دیا۔ کیا اس علینا کو کسی نے برقع پہنا دیا، کسی نے اس کو دوپٹہ اڑا دیا، کسی نے اس کو شلوار پہنا دی، کسی نے اس کو نقاب اڑا دیا، اور یعنی اپنے اپنے طریقے بتانا شروع کر دیے کہ لڑکی اس طرح سے رہو، اور تم اگر اپنی مرضی سے کچھ کرو گی تو ہم برداشت نہیں کریں۔ میں صرف ایک بندے کی یہاں بات کرنا چاہوں گا جس کا نام وقار زکا ہے، یوٹیوبر ہے، اور اس نے اس کے اوپر ریئیکشن ظاہر کیا ہے کہ آپ شلوار اتاریں، اس کی مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ اتنے سیاہ ہوں جس کو دیکھ کے الٹی آئے تو شلوار نہیں اتارنی چاہیے۔ دوستو، یہی وقار زکا ہے، اس کی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ منافق آدمی بالکل نیکڈ پوز میں مختلف خواتین کے ساتھ سوئمنگ کرتا دکھائی دے گا، لیکن یہاں پر اس نے اپنا جو اخلاقی کارڈ ہے وہ کھیل دیا صرف چند ہزار فالوئنگ کو گریب کرنے کے لیے۔ تو ہمارا یہ منافق زدہ معاشرہ ہے۔ علینا نے جو کیا سو کیا، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ہمیں کم از کم اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دینا چاہیے کہ ہم عورت کے بہت بڑے محافظ ہیں۔ عورت اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، اس کے اندر بھی عقل ہے، شعور ہے، جسے معاشرے کے جو سماجی پنڈت ہیں وہ پنپنے نہیں دیتے۔ ان کی موم کی جو ناک ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو علینا نے کہا کہ اس معاشرے کی برائے نام قسم کے اخلاقی ڈھانچے پر قائم ہونے والے اس معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلتی ہیں تو ہلتی نہیں، سماجی پنڈتوں کی ناک ٹیڑھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اس نے اپنی آزادی کا اظہار کر کے معاشرے کے اوپر جو کھوکھلا اخلاقی نقاب پڑا تھا وہ اتار کے سائڈ پہ پھینک دیا ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کومنٹس باکس میں شیئر کیجئے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن ہو جائے۔ جیسے ہی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کوئی بات کروں، آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ شکریہ۔